سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام ناظرین، میں ہوں لندن میں اور ساتھ آپ کو لندن کے نظارے بھی دکھائیں گے، لیکن ایک بڑی خبر بھی ہمارے پاس ہے۔ ہمارے بیورو چیف ہیں اس وقت پاکستان میں، اور آپ سب کی علم میں ہے کہ کل سے مرزا انجینئر کو گرفتار کیا گیا ہے اور ابھی اس پہ ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے۔ سر ذرا تفصیل بتائیے ہمارے دیکھنے والوں کو۔ جی بالکل، یہ 2-3 دن سے جو ہے یہ واقعات ہو رہے تھے کہ سوشل میڈیا پہ ایک جو ہے ویڈیو وائرل کی گئی تھی جس میں محمد علی مرزا صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک کرسچن کے سوال کا جواب دے رہے ہیں، تو اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لفظ جال استعمال کیا گیا۔ تو اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ یہ ویڈیو وائرل ہوئی، جس کے بعد ڈپٹی کمشنر جیلم نے 3 MPO کے تحت جو ہے ان کو گرفتاری کا آرڈر کیا تھا، جس کے بعد پولیس نے جو ہے ان کو گرفتار کر کے تو کیمپ جیل ڈسٹرکٹ کیمپ جیل جیلم میں بھیج دیا اور 30 دن کے لیے ان کو وہاں پر قید کر دیا، اور ان کا جو مدرسہ تھا اس کو بھی انہوں نے سیل کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے خلاف احتجاج جاری تھا۔ تو پولیس کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا، تو اس کے بعد جو ہے پولیس نے اب 200 جو ہے وہ 95C توہین رسالت کا جو ہے کے تحت اور پیکا ایکٹ کے تحت ان کے اوپر FIR جو ہے وہ سٹنگ جیلم میں کاٹ دی ہے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں تو میں وہ بھی آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ جی بتائیے سر۔ جی، وہ تھانہ سٹی جیلم کے اندر جو ہے وہ ایک FIR کٹی ہے 563/25۔ حمیر علی قادری ولد زبیر احمد یہ گجرات کے رہنے والے ہیں، جنہوں نے درخواست دی تھی، اور انہوں نے یہ درخواست میں بتایا ہے کہ میں گجرات کا رہائشی ہوں اور رکن شورا عالمی تنظیم اہل سنت سے میرا تعلق ہے۔ میں نے 24/8 کو 11 بجے دن شہر جہلم میں موجود تھا اور اپنے موبائل نمبر کو چیک کیا تو اس میں فیس بک پر ایک ویڈیو کلپ انجینئر مرزا محمد علی کا اپلوڈ وائرل تھا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمان کی شان کے ایکسس میں نہایت گستاخانہ الفاظ کہے، لفظ جال بلا واسطہ منسوب کیا گیا، مکمل توہین میں عبارت کہی گی۔ اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھتا ہے تو قرآن مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں۔ اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 کسی عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا ولد محمد ارشد سکنہ مشیر محلہ نمبر 1 جیلم نے یہ گستاخانہ الفاظ استعمال کی اور عالم اسلام کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا۔ تمام مسلمانوں میں شدید بے چینی جو ہے پیدا ہو گئی اور اضطراب پیدا ہو گیا۔ محمد علی مرزا کے خلاف 295C اور براس فیملی لا اور اس کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ العرض حمیر علی قادری، تو یہ ایک FIR جو ہے ان کے خلاف جو ہے اب اس میں کٹ گئی ہے۔ ان کو پہلے 30 دن کے لیے ڈپٹی کمشنر صاحب کے حکم پر قید کیا گیا تھا، اب اس کے اوپر 200 توہین رسالت کی 295C کی FIR کٹ گئی ہے۔ تو اب ان کے خلاف جو ہے ایک مزید معلومات یہ بھی آئی ہے کہ جو تنظیم اہل سنت ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم باقاعدہ طور پہ اس بندے کے خلاف ریلی بھی نکالیں گے اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس بندے کو جو ہے وہ سزائے بہت دی جائے۔ سر یہ بتائیے کہ 295 جو دفعہ لگی ہے اس کے تحت سزائے موت سنائی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، کیونکہ یہ جو دفعات ہے اس کے اندر توہین ہے، یہ سیدھی جو ہے توہین رسالت کے اوپر اس کا قانون ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرتا ہے یا ان کی توہین کرتا ہے یا ان کے خلاف ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس کے خلاف 295C کے تحت جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی، اور 295C کی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے۔ تو قانون کے مطابق جو اگر سزا ہے تو اگر یہ تو اب ٹرائل کورٹ میں عدالت میں جا کے یہ ثابت ہوگا کہ کیا مرزا صاحب نے جو یہ بیان دیا ہے اس کے پیچھے کیا کانٹیکسٹ تھے، اس کو کیا محرکات تھے۔ تو اگر جج صاحب یہ دیکھیں گے کہ مرزا صاحب نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک فیم حاصل کرنے کے لیے یا کسی مقصد کے لیے کیا ہے تو پھر جو ہے وہ قانون کے مطابق دفعات کے مطابق جو سزا ہے وہ تو پھر سزائے موت ہے۔ تو اب اس کا فیصلہ تو جج صاحب کریں گے کہ اب سارے کے پیچھے کیا محرکات تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب 30 دن کے بعد بھی مرزا صاحب واپس نہیں آنے والے؟ جی بالکل، اب تو FIR ہو گئی، اب تو یقینی طور پہ جب یہ پہلے تو 3 MPO کے تحت گرفتاری کی گئی تھی اور جب ہمیں یہ ذرائع سے پتہ لگا تھا کہ ڈپٹی کمشنر جو جیلم ہے میسم عباس نقوی انہوں نے جو ہے وہ ان کے آرڈر کیے تھے، اس کے بعد یہ سامنے بات آئی تھی کہ ان کو بڑے ایک پروٹوکول کے ساتھ ان کو گاڑی پہ بٹھا کر جیل شفٹ کیا گیا، وہاں پہ ان کو بڑا اچھا پروٹوکول دیا گیا۔ ان کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ ان کے ساتھ توہین امیز رویہ رکھا گیا ہو یا ان کے
इनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई की गई, बल्कि इनको बड़े इज्जत एहतराम और प्रोटोकॉल के साथ जो है वो 30 दिन के लिए डिटेन किया गया था। और उनका एक ही मकसद था कि हमें ये लग रहा था कि आने वाले वक्त में कहीं नक्शे अमल की सिचुएशन पैदा ना हो जाए, कहीं पर जो अहले सुन्नत के या बरेलवी या देवबंद जो फिरका के लोग हैं वो आपको नुकसान ना पहुंचाए, आपकी अकेडमी को नुकसान ना पहुंचाए। तो इस मुहरकात के लिए हमने बतौर सेफ्टी एक्ट जो है वो कानून इस्तेमाल करते हुए 3 MBO के तहत जो है हमने आपको 30 दिन के लिए नजरबंद कर दिया जेल के अंदर और आपकी अकेडमी को बंद कर दिया। लेकिन अब ये बात अक्सर तब्दील हो गई है कि अब जो है सिरात मुस्तकीम जो है अशरफ जलाली साहब जो है जो उनके सरबराह है, उनकी तरफ से भी ये जो है उनके ये फॉलोअर थे हमैर कादरी साहब, जिनकी तरफ से दरखास्त दी गई है, जो गुजरात के रहने वाले हैं, तो उनका एक ही मुतालबा है कि इन लोगों ने सरीहन सोशल मीडिया के ऊपर गुस्ताखी की है, तो जिसकी वजह से इनको जो सजाए मौत दी जाए। बल्कि अब दूसरी जो तंजीमें हैं वो सोशल मीडिया पर मुसलसल ये कह रही है कि हम इस एहतजाज में शामिल होंगे कि इस बंदे को वकरार वाकई सजा दी जाए। सर एक और चीज बताइए कि एक ऐसा तकलीफ दे केस 1-2 दिन पहले हुआ कि 30 रुपए के लिए रायवंड के इलाके में 2 भाइयों को कत्ल कर दिया गया। ये बताइए कि क्या वजह है कि लोगों में वहां पे सब्र नहीं है, लोगों में क्या अन्ना का मसला आ जाता है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। 2 भाई थे जो कि यहाँ पर काम करते थे और वापसी पर वो अपना कारोबार खत्म करने के बाद अपने घर वापस कसूर जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने एक रेहड़ी वाले के पास खड़े होकर जो है वो केले खरीदे हैं। तो 130 रुपए के बनते थे, जो 100 रुपया उन्होंने दिया था, तो उनके पास बाकी 5000 रुपए के नोट थे। तो 30 रुपए ना होने की वजह से उन्होंने दुकानदार वो जो रेहड़ी मान था उसको कहा था कि आप 30 रुपए के केले वापस निकाल लें, जो जितने 100 रुपए की बनते हैं वो मुझे दे रहे। तो इस बात के ऊपर वो शख्स गाली गलौज पर आ गया। तो उसके बाद इन लोगों ने उसको समझाया कि हम आपसे यही बात कर रहे हैं कि जो लोगों शायद ने हमें बताया है कि हम आपको यही कह रहे हैं कि भाई आप हमारे पास टूटे हुए पैसे नहीं है, आप 100 रुपए के केले दे दो, 30 रुपए के रहने दो। यहाँ से बात शुरू होती कि उस शख्स ने फिर फोन करके पीछे से अपने दोस्तों को बुलाया जो कि वहां पे करीब ही ग्राउंड के अंदर क्रिकेट खेल रहे थे। तो फिर उन्होंने आके इनके ऊपर बेइंतहा तशद्दुद किया। तो वहां पर देखा जा सकता है फुटेज के अंदर के जो भाई था वो छोटे भाई को जो है वो उसकी गोल में सर रख के उसको बैठा हुआ था। तो पीछे से एक शख्स ने आके बड़ी जोर से उसके सर पे जो है वो बल्ला जो है उससे उसको जरब पहुंचाई। तो वो जो शख्स था, जो छोटा भाई था, वो तो मौके पर ही दम तोड़ गया, लेकिन जो दूसरा भाई था वो हॉस्पिटल में जाने के बाद दम तोड़ गया। तो बहुत बुरा एक फेल हुआ है। और उसके बाद ये था कि लोग खड़े हुए हैं और लोगों की बेइज्जती देखे कि लोग खड़े होकर उसको मार पड़ता हुआ देख रहे हैं। कोई भी आगे बढ़ के उसको छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा कि हम उसको मना करें कि तू ऐसा ना कर, या पुलिस को कॉल करके 2-3 दफा कॉल करके बुला लें। लेकिन लोगों की बेहिसी और लोगों के अंदर देखे एक 30 रुपए की खातिर उन्होंने 2 नौजवान लड़कों को मार दिया। जो उस माँ का क्या हालम होगा जिस माँ के 2 जो बच्चे हैं वो यहाँ पर जो है वो सड़क पे सरेआम दिन के वक्त में कत्ल कर दिए जाए। तो आज जो है वो पुलिस ने इस केस के अंदर एक बड़ा ब्रेक थ्रू किया है कि उस नौजवान को जिसने बल्ले के साथ उनके सर पे चोट पहुंचाई थी उसको गिरफ्तार कर लिया है। और अब पुलिस का ये एक मौकफ है कि हम इनके खिलाफ जो है वो लीगल तौर पे चालान बना के तो अदालत में पेश करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इस बंदे को जो है वो पूरी तरह सजा मिल सके। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, मैं हमेशा आपको पाकिस्तान पे जब प्रोग्राम करता हूँ तो मैं कहता हूँ ये जिंदा लाशें हैं। 150 बंदा वहां पे देख रहा था और ये इनमें से एक लाश ने भी हिम्मत नहीं की कि इसकी जान बचाई जाए। उसकी बच्चियां देखी नहीं जा रही, वो रो रही हैं। मेरा 3-4 बच्चे हैं उस एक के, और ये हालात हैं वहां पे। यूरोप में कई दफ़ा हमने टेस्ट के तौर पे चेक किया, देखा वीडियो वगैरह कि कोई भी ऐसा केस हो लोग मदद के लिए निकलते हैं। लोग एक नहीं तो दूसरा जो होता है उसके दिल में ख्याल आ जाता है, कभी बच्चा कोई टेस्ट के तौर पे कोई अगवा करने की कोशिश करे, वहाँ भी औरतें मैदान में आ जाती हैं, मर्द भी आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि लाशों का मुल्क है और जिंदा लाशें घूमती फिरती हैं, जानवरों जैसी इनकी ज़िंदगी है, ना अक्ल, ना मौत, ना शऊर, ना तालीम, ना कोई चीज़ इनके पल्ले, और वहाँ पे ये बेहिसी देख लें इनकी। तो अभी आपको ताज़ा सूरत हाल बता दी है, साथ आप लंदन के नज़ारे कर रहे थे। सर में ये एमरजेंसी में लेनी पड़ी कॉल, तो मैं स्टूडियो में मौजूद नहीं था, तो मैंने कहा चलो इसी बहाने आपको जनाब बाहर के नज़ारे भी करवाते हैं। देखिएगा कैसा रहा आज का प्रोग्राम, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई 500 लोगों की ज़रूरत है 1 लाख होने में, पता नहीं क्या वजह है 500 लोग जो है उनको सब्सक्राइब नहीं करना आता या सुस्ती कर रहे हैं।
कोशिश करें चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम हम आपको दिखाते हैं। इंग्लैंड, आज आप देख रहे थे पीछे लंदन के नज़ारे, तो यहाँ की ज़िंदगी और आज़ादी है, हर बंदा अपने कवानीन के तहत जो भी मुल्क के कवानीन अपनी ज़िंदगी गुजारता है। किसी के ऊपर कोई तौहीन मज़हब का केस नहीं डाला जाता, किसी के ऊपर 295C 298C कोई चीज़ नहीं। और ये लोग भी देख लें, अपने काम से काम रखते हैं और कोई यहाँ मज़हब के बारे में इतनी किसी को दिलचस्पी भी नहीं है। हमने तो मज़हब को ज़्यादा सर पे सवार किया हुआ है और कोई भी लफ्ज़ किसी के मुँह से बस निकलने की देर है, उसका हमने फिर मफ़हूम खुद ही तैयार करना है, उसकी तफ़सील हमने खुद तैयार करनी है। और जो FIR दर्ज करवाते हैं, उनमें से अक्सर जो होते हैं वो खुद भी इस्लामी तालीमात से दूर हैं, उन्होंने खुद भी इस्लामी तालीमात का मेरा हाल कोई अच्छी तरह स्टडी नहीं की या पढ़ा लिखा नहीं इसके बारे में। तो जनाब ये था आज का प्रोग्राम। एक चीज़ ज़हन में रखें कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो वहाँ पे बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। मुझे कई लोग यहाँ मिलते हैं, आप पाकिस्तान नहीं जाते, मैं कहता यार इधर बैठे हुए हैं सुकून से यूरोप की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या करना पाकिस्तान जा। हर बंदा मेरे से भी सवाल करता, तो मैं कहा तू क्यों इधर कर रहा है, अगर पाकिस्तान इतना अच्छा है तो तू भी जा, जुड़े रहे हमारे साथ।